Assalamualaikum. My name is Muhammad Naufal, and I would like to talk about my company background. Our company name is hijabculture.co. Hijabculture.co is located at Jalan Bukit Idaman 8/1 Taman Bukit Idaman 05200 Alustar Kedah, Malaysia. Our mission is to provide the latest scarf to all women all over the world who wear hijab, including accessories, shawls, squares, scarf. Instance Semishaw are some of our hijabculture.co brand that offer with a variety of hijab in a shop. Hijab are offered in shop are very well known. They can fulfill women needs and want in terms of hijab. Apart from that, hijabculture.co also accept custom-made shawl in this shop with a variety of style, color and size. So sini dapat dilihat pelbagai corak tudung yang dikeluarkan oleh Hijab Culture dan mempunyai pelbagai jenis dan pelbagai kain. So mengikut ke semua jenis tudung, kami meningkatkan harga dalam RM135 ke atas. So di sini mengikut harga juga mengikut kepada jenis tudung dan jenis corak yang dikeluarkan. So the next is pricing analysis. For Hijab Culture have a two pricing analysis. The first is maximum current profit. The second is maximum market skimming. So the first is maximum current profit. Our company hijabculture.co we strive to set a price that maximize exciting profit in order to achieve the goal. So they calculate the market of for alternative price as well as the cost associated with them. And in addition, our firm will choose the price that generate the high current benefit, cash flow or rate of return on investment. So hijabculture.co wish to maximize current profit in order to create a high quality product that will satisfy high class customer. So to produce a high quality product, our company must invest more than when anticipated. Therefore, in order to maximize the current profit for our brand company in Surah KLCC Mall, where the location is a high status and population concentration city. So analisis harga ni ialah keuntungan semasa maksimum yang bermaksud syarikat Hijab Culture ini akan berusaha untuk menetapkan harga yang memaksimumkan keuntungan yang ada untuk mencapai tujuan. So mereka mengira pasaran untuk harga alternatif dan juga kos yang berkaitan. So firma kami iaitu Hijab Culture telah akan memilih harga yang menghasilkan faedah semasa aliran turun dan atau kadar pulangan untuk pelaburan tinggi. So hijabculture.co ingin memaksimumkan keuntungan semasa untuk mencipta produk yang berkualiti tinggi untuk memuaskan pelanggan pada kelas yang tinggi. So untuk menghasilkan produk yang berkualiti tinggi ni, syarikat kami telah melabur lebih banyak daripada yang kami jangkakan. Oleh itu, untuk memaksimumkan keuntungan semasa untuk syarikat jenama kami iaitu di Suria KLCC Mall, di mana lokasinya adalah kota yang bertaraf tinggi dan berpusat penduduk, so akan dapat menarik lagi pelanggan untuk datang membeli. Second is maximum market skimming. Our company Hijab Culture begin by charging a high price to attract customer who can afford it, and gradually lower the price to attract customer who more the price sensitive. So since our company need to maximize the profit, the product is launched at a high price, making it impossible for rival to join the market. So the image of high price express superior product image for our product. So for all customer who are price conscious, our company will run an offer such a 50% discount at the year of each year. So sini bermaksud pengurangan pasaran yang maksimum, yang bermaksud syarikat Hijab Culture
.co bermula dengan mengenakan harga yang tinggi untuk menarik pelanggan yang mampu, dan kemudiannya secara bersusuran kami menurunkan harga untuk menarik pelanggan yang lebih peka terhadap harga. So, syarikat kami perlu memaksimumkan keuntungan. So, produk ini akan dilancarkan dengan harga tinggi sehingga tidak mungkin pesaing dapat bergabung dengan pasaran. So, ini menekankan imej harga tinggi dapat ditunjukkan, iaitu imej produk yang unggul untuk produk kami. So, untuk semua pelanggan yang mementingkan harga, syarikat kami akan menjalankan tawaran seperti memberi diskaun 50% pada setiap akhir tahun. Assalamualaikum, my name is Anur Balkis binti Azlan and I'm from DPR 3A. My matric number is 03 DPR 19F2120. Today I'm going to talk about construct demand determination, which is our company Hijab Culture Co. choose two demand determination. First is price quality effect and second is unique value effect. Okay, so first I'm going to talk about the price quality effect. Hijab Culture Co. make our hijab out of high quality materials that outperform other hijab material available in the market. So buyer will be less price sensitive because the material or the quality company use to produce this hijab make the consumer feel more relaxing and more comfortable wearing it. So it will be able to boost revenue as a result of this. Consumers who are less price sensitive are more likely to believe that the higher price equals higher quality. Image good, exclusive product and product with a limited quality signal are example of product where the effect is particularly strong. Okay, jadi maksud dia kesan daripada kualiti harga ni, Hijab Culture Co buat tudung daripada bahan yang berkualiti tinggi dan dapat atasi bahan dan material tudung yang lain yang ada dalam pasaran. Jadi oleh kerana bahan dan kualiti yang digunakan ini yang kualiti tinggi, ia membuat pelanggan merasa lebih selesa bila memakainya. Jadi pembeli akan lebih sensitif terhadap harga. Hasilnya ia akan meningkatkan penjualan produk kami. Jadi pengguna yang kurang peka ataupun kurang sensitif terhadap harga, mereka menganggap bahawa harga yang lebih tinggi bermaksud kualiti yang lebih tinggi. Jadi produk dengan isyarat kualiti yang terhad, barang yang terhad dan produk eksklusif adalah contoh produk yang kesannya sangat ketara. Okay, so lastly is unique value effect. A one-of-a-kind value pieces is our latest limited edition item, which will be available soon. Buyer would be less price sensitive if they prefer the offering unique attribute over competing product. Each of our hijab is one of a kind. If the product are sold out, we will produce a new model or new design hijab for the next batch. So if our product is limited edition and has a unique appeal, buyer will be less price sensitive. So features and benefit of a product is set it apart in its field, lowering the price sensitive of potential customer. The unique value effect boosts consumer willingness to pay high price. So maksud dia dekat sini, Hijab Culture akan mengeluarkan tudung yang edisi terhad. Jadi kepada pembeli yang kurang sensitif terhadap harga, dia tak kisah pun tudung tu mahal ataupun murah, dia still akan beli sebab dia adalah edisi terhad dengan design yang berbeza untuk setiap batch. Jadi ia akan lebih menarik pelanggan untuk membelinya. Okey, jadi ditambah pula dengan ciri dan kelebihan produk yang membezakannya dalam bidang tudung ini. Okay, jadi tudung yang kualiti yang tinggi, design yang menarik dan material yang sangat selesa bila dipakai. Jadi perkara yang kesan nilai unik ini, dia dapat meningkatkan kesediaan pengguna untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Jadi customer ataupun pelanggan tak kisah pun membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang limited edition dan berkualiti. Okay, next, for construct cost estimation, we have two type of cost, which is first is fixed cost and second is variable cost. Okay, first I will explain about the
fixed cost. Okay, fixed cost means costs that do not vary with the level of output in the short terms. Fixed costs are expenses that must be paid by the company, so it's independent of any business activities. Okay, under fixed cost we have the rental for 2,100 per month, salary 1,500 times 5 employees, so total 7,500, insurance for 1,750 ringgit, machine for 15,000, so total fixed cost by adding all the figures we have 26,350 ringgit. Okay, next we turn to variable cost. Variable cost means a variable cost varies in direct proportion with the level of output. Under the variable cost, we have the raw material for RM 55 ringgit times 1,500 units, so total 82,500. Next, packaging for RM 7 ringgit times 1,500 units, so we got the total 10,500. Next, delivery or cost shipping. Delivery or shipping cost for RM 10 ringgit times 1,500 units, so we got 15,000. Advertising for 1,200 ringgit, so total variable cost after adding all the figures we got 109,200 ringgit. Okay, next, total cost. How can we get the total cost? By adding figure cost and variable cost. Okay, so fixed cost that we got before this is 26,350 ringgit plus 109,200 ringgit. So total cost that we got is 135,000 ringgit. Okay, so how we calculate the cost per unit? Cost per unit, we divide total cost 135,000 divide 1,500 units, so we got RM 90 ringgit per unit. That's how we calculate our product price. Hi and Assalamualaikum. My name is Nur Safwa Amira binti Amran. My metric number is 03DPR19F2031. So I'm going to talk about the construct competitors, cost, price and also the offer analysis. Okay, first before we begin the project to create a new product, our company conduct some research on competitors, cost of product, sale prices and offer to make it. In order to evaluate a reverse, we must compare their product to our own in terms of quality, content and also the price. We also need some strategies before doing an offer. And then, before we can manufacture the product, we need to do some research and development. Okay, di sini sebelum kita memulakan sesuatu projek untuk membuat produk yang baru, syarikat kita akan melakukan kajian mengenai pesaing, kos produk, harga jualan dan juga tawaran yang harus dibuat. Selain itu, untuk menilai pesaing-pesaing kita juga mesti membandingkan produk mereka dan produk kita sendiri dari segi kualiti kandungan, dan juga harga. Selain itu, kami juga memerlukan beberapa strategi sebelum membuat sesebuah tawaran. Dan sebelum kita dapat menghasilkan sesuatu produk, kita juga perlu melakukan kajian dan juga pengembangan. Okay, untuk our company, we have three type of hijab. Antaranya yang pertama adalah dark scarf, to the people dan also Neelofa hijab. Untuk dark scarf, kos tahunan dia adalah sebanyak 10.1 bilion, manakala harga untuk seunit pula adalah dari RM45 hingga RM300. Manakala untuk tudung people pula, kos tahunan dia adalah sebanyak 5.3 bilion dan harga untuk seunit adalah dari RM15 sehingga RM159. And then the last one is Neelofa hijab. Kos tahunan dia pula sebanyak 7.5 bilion dan harga seunit dia adalah antara RM49 sehingga RM129. Okey, company kami apabila ada perayaan Hari Raya Aidilfitri,
kita akan diberikan voucher oleh Dark Scarf. Voucher yang diberikan adalah sebanyak 50% off oleh Dark Scarf, dan Tudung People juga adalah sebanyak 70% off, dan Neelofa Hijab sebanyak 50% off. Dan jika kita membeli secara online dan melebihi RM59, kita akan mendapat free shipping untuk Neelofa Hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ainur Balkis binti Azlan and my metric number is 03DPR19F2120. Okay, today I'm going to talk about pricing method, which is our company Hijab Culture Co use markup pricing method because it can calculate the cost of Hijab Culture Co and decide how much profit to make before adding a markup. So Hijab Culture Co charge RM90 per unit with a 50% markup equaling RM45. As a result, we sell our product for about RM135 per unit. Jadi untuk kaedah penetapan harga, company kami iaitu Hijab Culture Co memilih kaedah penambahan harga ataupun markup pricing method kerana ia dapat mengira kos hijab kaca dan memutuskan berapa banyak keuntungan yang akan dibuat sebelum menambahkan markup ataupun penambahan harga tersebut. Jadi Hijab Kaca Co mengenakan charge sebanyak RM90 seunit ataupun per item. Okey, jadi kami menambah markup sebanyak 50% yang bersamaan dengan RM45. Jadi hasilnya kami menjual produk kami sekitar harga RM135 per unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ainur Balkis binti Azlan and my metric number is 03DPR19F2120. Okay, today I'm going to talk about pricing method, which is our company Hijab Culture Co use markup pricing method because it can calculate the cost of Hijab Culture Co and decide how much profit to make before adding a markup. So Hijab Culture Co charge RM90 per unit with a 50% markup equaling RM45. As a result, we sell our product for about RM135 per unit. Jadi untuk kaedah penetapan harga, company kami iaitu Hijab Culture Co memilih kaedah penambahan harga ataupun markup pricing method kerana ia dapat mengira kos hijab kaca dan memutuskan berapa banyak keuntungan yang akan dibuat sebelum menambahkan markup ataupun penambahan harga tersebut. Jadi Hijab Culture Co mengenakan charge sebanyak RM90 seunit ataupun per item. Okey, jadi kami menambah markup sebanyak 50% yang bersamaan dengan RM45. Jadi hasilnya kami menjual produk kami sekitar harga RM135 per unit. Okay, so next we turn to the advantage of using markup pricing. It has three advantages, which is first is increased profit, second is recover expenses, and lastly is easy to calculate. Okay, so I will start with the first one. Is increased profit. It assists us in determining strategic pricing for our new product that will enable us to make a profit. We will have to cover any cost incurred during development if we mark up our commodity enough. So maksud dia, kebaikan yang pertama adalah ia dapat meningkatkan keuntungan. Ini dapat membantu kami dalam menentukan harga strategik untuk produk yang akan membolehkan kami memperoleh keuntungan. Jadi, syarikat kami akan membantu menampung kos yang dikeluarkan semasa pembuatan sekiranya kami meningkatkan pengeluaran produk tersebut. Okey, yang kedua, can recover expenses. This benefit can also be applied to the labor and material cost. This will help us on going into debt solely to create our product. So, kebaikan yang kedua ia dapat pulihkan perbelanjaan. Okay.
Maksud dia kat sini kita dapat memanfaatkan. Maksud dia kat sini manfaat ini juga dapat digunakan untuk kos buruh dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk ataupun pengeluaran produk tersebut. Ini akan membantu syarikat daripada membuat hutang semata-mata untuk membuat produk tersebut. Okey? Assalamualaikum, my name is Muhammad Dinizat bin Muhammad Rashidi from class DPR 3A. My metric number is 03 DPR 19F2103. Today I will talk about factor influencing the selection of final price. Our product hijab prices are set based on the consumer perception of the value of the product. Pricing is influenced by the quality of the products produced. It is because we use high quality material to create comfortable hijab for our customer to wear. We also examine all type of fabric material from other country in order to satisfy customer with our company's product in keeping with our company high image. Maksudnya harga produk hijab kami ditetapkan berdasar persepsi pengguna terhadap nilai produk. Harga dipengaruhi dengan kualiti produk yang dihasilkan. Ini kerana kami menggunakan bahan berkualiti tinggi untuk membuat tudung yang selesa untuk dipakai oleh pelanggan kami. Kami juga memeriksa semua jenis kain bahan dari negara lain untuk memuaskan pelanggan dengan produk syarikat kami sesuai dengan imej syarikat kami yang tinggi. Today I will explain about our company pricing. Our business must set price that cover the cost of production, distribution and sales, while also generating return commensurate with the quality of product produced. We set prices based on the quality of our company products hijabs. While quality hijabs are more expensive, they are inherently better from higher quality fabrics that last longer to the stitching. Aside from simply lasting longer, you find that more expensive fabric is usually far more comfortable. Synthetic fabric in cheap hijabs do not breathe as well as natural fibers. They are less to keep you warm or cool depending on the temperature, potentially making you unhappy. Maksudnya perniagaan kami ni mesti menetapkan harga yang melakumi kos pengeluaran, pengedaran dan penjualan, sementara juga menghasilkan pulangan yang setara dengan kualiti produk yang dihasilkan. Kami menetapkan harga berdasarkan kualiti produk syarikat kami. Walaupun tudung berkualiti lebih mahal, ini menunjukkan tudung itu lebih baik. Selain hanya bertahan lebih lama, anda akan mendapati bahawa kain yang lebih mahal biasanya jauh lebih selesa. Kain sintetik dalam tudung murah tidak bernafas dengan baik. Mereka cenderung membuat anda tetap hangat atau sejuk, bergantung pada suhu berpotensi membuat anda tidak bahagia dengan produk tersebut. Next is place. Our company choose strategic places like big cities because our products are of highly quality and reasonable price with the quality and suitable for high people. Other than our company also use online sale. There are many boutiques and vendors that sells our hijabs in order to be close to their fans and customers. Meanwhile, the flagship store located in Kuala Lumpur, capital of Malaysia. Syarikat kami memilih tempat yang strategik seperti bandar-bandar besar kerana produk kami yang berkualiti tinggi dan harga berpatutan dengan kualiti dan sesuai untuk orang yang berkemampuan. Selain daripada itu, syarikat kami juga menggunakan penjualan dalam talian. Terdapat banyak butik dan vendor yang menjual hijab kami agar dekat dengan peminat dan pelanggan mereka. Sementara itu, kedai utama kami terletak di Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Next is about our promotion. Hijabculture.co Hijab constantly produce new design and always have a good promotion for the older design.
hijab culture use an approach to appreciate their customer by make a huge promotion during year-end sale, which is they can buy the scarf at combo deals. If the customer decide to buy more than one piece of scarf, they will get more discount. Besides that, hijab culture also make a huge promotion during Hari Raya Aidilfitri and Aidil Adha, because at that season a lot of customer will buy the scarf to be matched with Raya costume. Other promotion is hijab culture also make a contest to the customer who have Instagram account to make a short video tower 5 piece or different collection for 1 minute duration. The winner of this contest will get a new collection of scarves. Hijab culture is very good in create something new and grab all the opportunity. That's why hijab culture have many regular customer who always stick and loyal with the brand. Hijab culture maksudnya hijab culture sentiasa menghasilkan reka bentuk baru dan sentiasa mempunyai promosi yang baik untuk reka bentuk lama. Hijab culture menggunakan pendekatan untuk menghargai pelanggan mereka dengan membuat promosi besar-besaran semasa penjualan akhir tahun, iaitu mereka dapat membeli selendang dengan tawaran combo. Sekiranya pelanggan memutuskan untuk membeli lebih daripada satu helai selendang, mereka akan mendapat lebih banyak potongan harga. Selain itu, hijab culture juga membuat promosi besar-besaran pada Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha, kerana pada masa itu banyak pelanggan akan membeli selendang untuk dipadankan dengan baju raya. Promosi lain adalah hijab culture membuat peraduan kepada semua pelanggan yang mempunyai akaun Instagram untuk membuat video memenarakan 5 keping koleksi yang berbeza selama 1 minit. Pemenang peraduan ini akan mendapat koleksi tudung baharu daripada hijab culture. Hijab culture sangat bagus dalam mencipta sesuatu yang baru dan merebut semua peluang. Itulah sebabnya hijab culture mempunyai banyak pelanggan tetap yang selalu setia dan setia dengan jenama tersebut. Next is our company pricing policy. The company sets higher price than competitors based on the high quality material of our products produced by company. In fact, higher price point help in the price quality approach and psychologically. Customers think that a higher price will mean better quality as well. For example, our product will be sold at RM80 and above, so it matches with our company pricing policy, which is quality over quantity. Maksudnya, syarikat ini meletakkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing berdasarkan bahan berkualiti tinggi. Produk yang dihasilkan oleh syarikat malah titik harga yang lebih tinggi membantu dalam pendekatan kualiti harga dan secara psikologi. Pelanggan berpendapat bahawa yang lebih tinggi juga bermaksud kualiti yang lebih baik. Sebagai contoh, produk kami akan dijual dengan harga RM80 ke atas sehingga sesuai dengan polisi harga syarikat kami yang berkualiti berbanding kuantiti. Next is gain and risk sharing price. Buyer may be hesitant to accept a seller proposal due to a high perceived risk. In this case, the seller may offer to bear some of the risk to remain competitive and ensure long-term success. Our company takes calculated risk and constantly explore and develop new opportunities. The principle and system of risk and opportunity management provide the framework for hijab culture to conduct business in a well-controlled environment. Extensionnya, pembeli mungkin ragu untuk menerima cadangan penjual kerana risiko yang tinggi. Dalam kes ini, penjual mungkin menawarkan untuk menanggung beberapa risiko untuk terus berdaya saing dan memastikan kejayaan jangka panjang. Syarikat kami mengambil risiko yang dikira dan terus menerus meneroka dan mengembangkan peluang baru.
prinsip dan sistem pemeriksaan risiko dan peluang menyediakan kerangka kerja untuk hijab culture menjalankan perniagaan dan persekitaran yang terkawal dengan baik. Lastly is impact of pricing on others party. Hijab culture is one of the industry leading hijabs with a large market base and a strong sales and distribution network that spans the globe. The brand which compete with Tudung People, Dark Scarf and Neelofa Hijab has increased its market share by focusing on product quality and marketing. Hijab culture business, operation, marketing and supply chain strategy have all undergone significant changes. These modifications have resulted in increased sales and revenue for the hijab. Excellent marketing, on the other hand, works only when you are committed to quality, have an excellent supply and distribution chain, great production capability and a true understanding of market trend. The company has developed an excellent supply chain strategy that ensure high quality standard, increased availability and timely deliver at competitive prices. Hijab culture adalah salah satu tudung termuka di industri dengan pangkalan pasaran yang besar dan kaya penjualan dan pengedaran yang kuat yang melengkungi dunia. Jenama yang bersaing dengan Tudung People, Dark Scarf dan Neelofa telah meningkatkan pasarnya dengan menumpukan pada kualiti produk dan pemasaran, strategi operasi pemasaran dan rantaian pembekalan. Hijab culture semuanya mengalami perubahan yang ketara. Pengembesaian ini telah menghasilkan peningkatan penjualan dan pendapatan untuk Tudung. Sebaliknya, pemasaran yang baik hanya berfungsi apabila anda komited terhadap kualiti, mempunyai rantaian pembekalan dan pengedaran yang sangat baik, keupayaan pengeluaran yang hebat dan pemahaman yang mendalami mengenai trend pasaran. Syarikat telah mengembangkan strategi rantaian bekalan yang sangat baik yang memastikan standard kualiti tinggi, peningkatan ketersediaan dan penghantaran tepat pada masanya dengan harga yang kompetitif.